Ya đang phải thấy apa lamaแต่มองที่ลามาตามเลยผมไม่ใช่ลุงเขาอ่ะ lama potong lama betul mas untuk sakol apa hospital road yang road bu road bu ni orang yang mingam hakar kurul ni lulu kau naji ki abang naik pe jangan gari nosto semua ini tu mana lama Toto siwa boleh. lama tu jenis apa kau tu ini sian itu tangmi abu kau selai bija kau ni manager lah Bro, kita tentu kahana tang bro. आनंद बाजार रास्ता Ini roti musuh mang lagi bawa satu. Ayo sih semua. इधर क्लास चेंज dino tuh salah Kita nang besar, oh tak hospital lama anda bazar ni lama ni nang khud nang kok salai kelu engineer bay. Kui to December last dia ya jaibo gamma sita January ko teri kai mana. shiva Ye bono na gare saka bono sih. pila abo change ni salah naik dino abo gotom babono pun खाइखा गुत मस हो Pila saka November 25 tarik airport December last dia kamu. Ta January 5 ka 6 tarik ke 5 tarik. Enggak din sih buka sangat jangan lupa sana. Enggak sengge ho hospital lama tinin mal koklai tung bo. Airport seng cinta kai ni. डिसेम्बर के तुमले बक्सल तुम Seng sang hospital lama no tini bo mal koklai tung. Material koklai di. Ka suru kai di. Mau ni mang tini ek number diman bo botong. Tini je ka bo mal ma koklai ni hospital lama no. ayo sel গুয়াহাটি থেকে প্রসেস হইব তো গুয়াহাটি থেকে প্রসেস হইতে এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোটামুটি ধরেন এই সপ্তাহটা লাগবে এক সপ্তাহ তার আগেও হইতে পারে মানে ম্যাক্সিমাম কইতে পারে মানে এখান থেকে আপনার থেকে যদি ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল হয়ে যাগা তো এখান থেকে মানে এখানে কি গাড়ি পাঠাই দিব নাকি হ্যাঁ গাড়ি ইমিডিয়েট পাঠাই দিব আচ্ছা ঠিক আছে মানে অ্যাপ্রুভাল হওয়ার পরেই পাঠাইবো না कोई दिन तुम তো এক সপ্তাহের ভিতরে হয়ে যাবো আশা করি না রাইট এখানে মেলা আছে বুঝছেন নি নেক্সট সপ্তাহ থেকে মেলা আছে এই মেলাটার আগে তারা ডিমান্ড আছে স্পেশালি যাতে হয়ে যায় আপনারা একটু ট্রাই করেন যাতে যত তাড়াতাড়ি সেভ করেন যায় অ্যাকচুয়ালি স্যার একটাই ডকুমেন্ট পেন্ডিং আছে ওইটা আমরা গতকালকে পাইয়ে দিচ্ছি এখন আমরা সাবমিট করতে পারবো আজকে আমরা সাবমিট করাই ঠিক আছে 2-3 দিনের ভিতরে যাতে ওই জায়গা ট্রাই করেন আর কি নাহলে তো অসুবিধা বুঝছেন না সবারই কষ্ট ঠিক আছে CNG ni bagai kaisa tai kaisa ke sini ayang hospital ni lama na tui borok lama kasalan abo salai ka next melani sekang next week ni bising borok kam suru khainain sa tai yang CNG ni kisa osubida tongmani TNG sel bai IOC ni kisa kagos potong ni la tongmani abo paika miano pai thanga borok 3-4 din ni bising mane abo sura khainain sa mane o sapta ni bising o CNG sapainai CNG আছে তিনি ওলা হারকা সুমানি বহুত হায় अब तिनी खे नगजय पारा तिनी कलबुकु सांगो नगजय पारा मेन जेला काबाय नरो बरफ ब्लक हामबाय Hamba ini rok media no bu. Seng tini lama ma asam mani kai sih. Slogan Slogan kisar deh. Seng sini lama Anand Bazar tu hospital. Lama saya, sengno lama senaya ni kai daka. Kanai masuk kanggo sini sian di bawah supply bondong kita. Engke sengkorno bari-bari ke saya buskan saptang naik hote ek mas lai tanga sian jibu. Engke lama bu. Seng bari-bari tang sago PW office tangi sago. Sengno hospital lama we anada lama saya di hai. Borok sago buskan sapta sanai tanga sago hote. September ni tabok seng Januari sok paika. Engke seng yog ya seng sigo seng asal langka jono sadarang cost mana ni. Haipan seng lasi kiri seng bayu ta yog yang ni seng. Ini seng lama gua asal lagi kan. Taman yang ni seng sigo. Seng orang asal macam ni orang korban jono sadarang kebang mana. Problem mereka. Apa seng sini kaisa ni bang ya. Lama wa joto ni bang sih bang seng masuk lagi. Engke seng tabok ini seng asal pore sini SDM orang ni sini DCM sar mana raksar. Haika. Seng nongkok thaisa roka. Sini beskangon orang company borok by sini engineer kok sai roka. Borok suno ek saptah roi kan 10 tarik jara tai. 10 tarik bisino lama bu sok payo nai. Lama bu selam janai gas bu sok payo nai. Jori si semu saka borok no 10 tarik jodi ini angke 10 tarik bising ini angke. Seng beskang 12 tarik sombaro. Seng hai lama asogani bai dog nai. Seng tiri 5 tarik ka. Enggak seng joto no koi seng beskang 12 tarik
जों मा आसक फानो चिनि जे करबुक बासि तनाय रक जोंनो लगे रबायदि যদি সামং চাইয়াंगे सामं চাকি তো যতন मा কাহাম চাইয়াंगे जोंनो लगे रबायदि दुख तांजाक बायदि जोंनो कष्ट तांजाक बायदि आसगे ना पाउबाय खामबाय धन्यवाद।